Maayong buntag sa tanan, nanap ko'y nakita nga laing video, palihog paminawa kay atong tubagon. Inyong simbahan wa na magmama ni Mary, luoy inyong simbahan. The church is orphan without Mama Mary. Unang kung So nakita ninyo sa maong video, ingon ang usa ka pari nga Catholic fake depender nga luoy daw ang usa ka simbahan kung wa na nagmama ni Mary or walay Mary. Pero tan-aw nato diri sa balaang kasulatan. No, diri sa balaang kasulatan nga si Mary dili manluluwas. Tanawa, diri ta sa Lucas 1 sa 46 ngadto sa 47. Ingon ang pulong sa Dios, and Mary said, "My soul that magnify the Lord." 47, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. So si Mary makita nato giluwas ra pud di ay siya sa Ginoo. Then kinsa may manluluwas? Ingon ang Bible in Luke chapter 2 verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior." Kinsa nga Savior? Which is Christ the Lord. So luoy ang simbahan kung naay Mary. Ang simbahan nga dili luoy ang naay Kristo. Bahalag wala mi Mary basta kay naay Kristo. Kay ngano si Kristo manluluwas, dili si Mary ang manluluwas. Therefore dili si Mary ang gikinahanglan sa simbahan. Ang gikinahanglan sa simbahan si Lord Jesus Christ kay siya manluluwas. Akong balikon, si Mary giluwas ra pud siya sa Ginoo. Mao na ang kabaturan gikas balaang kasulatan.